আমি আমার কণ্ঠে তোলার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে নাতে রাসূলের বদৌলতে পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী সফর করিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে আজকে টেকনাফেও আসছে, আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন। তো আমার আবদার থাকবে এই নাটটা যেইভাবে শুনেছেন আপনারা স্টুডিওতে, এর চেয়ে একটু দ্রুত গাইব আর সবাইকে নিয়ে গাইব। গাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। হাত উঠাবো না, যারা গাইবেন তারা এমনি এমনি হাত উঠাবেন। কারা গাইব? জি ভাই গাইবেন, মোবাইল হাতে। ভাই গাইবেন না আপনি? কি দোষ করলাম এত দূর থেকে এসে? গাইবেন ইনশাআল্লাহ। যাও মেরে ইয়ার, এই অংশ গাইব সবাই। উলামায়ে কেরাম সবগুলো গাইতে পারবেন, কিন্তু যারা উলামায়ে কেরাম না, যারা তলাবে কেরাম এবং যারা জেনারেল পড়ুয়া, तादर जुदी इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शाहे बरार में हज़गो हर बार এতটুকু যদি গাইতে বলি তারা উঠে চলে যাবে, বলবে দরকার নাই তোমার অনুষ্ঠান, তুমি থাকো আমি গেলাম। ঠিক কি না? গাইতে পারবেন আপনি? সাউন্ড অপারেটর ভাই, হ্যাঁ গান ইশক কি পুরোটা গান সবাই মিলে গাইবো। যাও মেরে यार जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में इश्क के रंग में बोलो ना, इश्क के रंग में। এই বাচ্চা বেলুন বাড়িতে যায় ফাটাবা, এখন নাত রাসূল পড়বা, পারবা ইনশাআল্লাহ? যদি এখন মন দিয়ে পড়ো তাহলে দোয়া করে যাবে মুসাফির, আল্লাহ যেন তোমাকে পুরো বাংলাদেশ সফর করে নাতের বদৌলতে। আমিন বলো। বেলুনটা পকেটে ঢুকাও। সবাই মিলে গাইব। আল্লাহ তাআলা যিনি লিখেছেন এবং যিনি সুর করেছেন, যাদের মাধ্যমে আমরা এই নাতগুলো পেয়েছি, আল্লাহ যেন সবার মকবরাকে জান্নাতের টুকরা বানায় দেন। আমিন বলি। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे যারা যারা মারহাবা বলেননি তাদের থেকে শুনতে চাই আয়োজকদের জন্য মারহাবা। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए चाहे अबरार में हर लहज़ा को हर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए चाहे अबरार में हर लहज़ा को हर बार। वरना वो सईद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशिमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहाँ हमसे गुनाहगार। इश्क के रंग में रंग इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি যদি একটু জোরে গাই আমার ভাইরা আমার সাথে আরেকটু জোরে গাইবেন। আরেকটু ছোট দোয়া করি, জানি কথা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, বিরক্ত হবেন না। ছোট একটা দোয়া করি, এই নাতে রাসূল যারাই পড়বো, যখনই পড়বো, এই নাতে রাসূল যেন আল্লাহ তাআলা পড়াকে কবুল করেন এবং নাত কিশান হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে আমাদের সবার হাসর করেন। আমিন বলি। আমিন। এই আশা নিয়ে একটু জোরে পড়বো ইনশাআল্লাহ সবাই। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग बोलो ना, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर वो मुताहर वो मुनव्वर वो मुजल्ला वो मुसफ़्फ़ा दुर आला जो नज़र आए कहीं जलवाए रूहे शाह अबरार। आरज़ू ये है कि वो क़ल्ब मुअत्तर वो मुताहर वो मुनव्वर वो मुजल्ला वो मुसफ़्फ़ा दुर आला जो नज़र आए कहीं जलवाए रूहे शाह अबरार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार।